বিহারে বিপুল জয় বিজেপির, পর্যুদস্ত হয়েছে মহাগঠবন্ধন, আর এই মহাগঠবন্ধনের শরিক বাম কংগ্রেস। এ বাংলার বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব বিহারে বিজেপির বিপুল জয়ের পর কি প্রতিক্রিয়া তাদের দেখুন। মানুষ ভোট দিয়েছেন, ভোট দিয়ে জনগণের রায় যারা ক্ষমতায় আসবে তারা নিশ্চয়ই তাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই। এত মানুষ ভোট দিয়েছেন, বিহারে সবচেয়ে বেশি পোল হয়েছে এবারে শুনলাম। পশ্চিমবঙ্গের যারা এখন বলছেন যে ওই উল্লসিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দিকে হাত বাড়াচ্ছে, আমরা এটা অনেক বাড়াবাড়ি হচ্ছে, এত ভাবার কোনো কারণ নেই। মানুষের অধিকার, মানুষের যে রায়, সেই রায়ের জয় নয়। এবং নির্বাচন কারুর এখন যদি কুশপুত্তলিকা দাহ করা প্রয়োজন হয়, নির্বাচন কমিশনের করা উচিত। বিহারের পরিণাম, হরিয়ানার পরিণাম, মহারাষ্ট্রের পরিণাম একই গতিতে চলবে। ওদের প্রয়োজন হলে ওরা কোনো সময় কাউকে জিতিয়ে দেবে, ইকুয়েশন যদি ঠিক থাকে। তা না হলে এই ফলাফল হতে পারে না। শুনলেন তৃণমূল বিধায়ক বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য এবং একই সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য। বিহারে বিজেপির জয় জয়াকার, ব্যাপক সাফল্য, বিপুল জয়, ক্ষমতায় এনডিএ। আর বিজেপির এই সাফল্যের পর এক প্রকার পর্যুদস্ত মহাগঠবন্ধন, আরজেডি, কংগ্রেস, বামেরা মিলে ভরাডুবি তাদের। মোদিতেই আস্থা মহিলাদের, মহিলা ভোটেই বাজিমাত, বিহারে ব্যাপক জয়। সব মিলিয়ে বিহার বিধানসভার ফলের পর 24-এ কলিঙ্গ ওড়িশা, 25-এ অঙ্গ বিহার, আর 26-এ লক্ষ্য বঙ্গ এ বাংলা। বিহার নির্বাচনের ফলাফলের পর রাজ্যসভার সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী, তার সঙ্গে কথা বলেছেন সহকর্মী সন্ধু পান দিল্লি থেকে। দেখুন। बिहार में तो आप जीतने वाले हैं, फिर टारगेट क्या है? बंगाल, ममता दीदी को डरना चाहिए बिहार का रिजल्ट देखकर? तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि गंगा की धारा उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, तो अगले आगे कहाँ है? गंगा सागर, अगले कहाँ है वो सुनना। गंगा सागर तक मुझे लगता है निश्चित रूप से अभियान पूर्ण होगा। आने वाले वर्ष में हम सब ये सकारात्मक मानना है, ये विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि बंगाल की जनता इस विषय के ऊपर निर्णय लेगी और निर्णय उसी दिशा में होगा जिस दिशा में गंगा बहती है। বিহারের পর এবার নজরে বাংলা, স্পষ্ট করছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। বিজেপি সদর দফতরের সামনে উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা, আনন্দের যে ছবি গতকাল আপনারা দেখেছেন দিনভর। বিহার নির্বাচনের ফলাফল, বিহার হয়েছে, এবার হবে বাংলা, বলছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। রিপাবলিক বাংলার ডেপুটি এক্সিকিউটিভ এডিটর ময়ূক রঞ্জন ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা গৌরব ভাটিয়া। কি বলেছেন দেখুন। মুহূর্তে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের মধ্য থেকে गौरव भाटिया हमारे संगे रয়েছেন। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको रिपब्लिक बांग्ला में। पहले तो इतनी बड़ी एक जीत, ये सिर्फ बिहार का जीत नहीं है, এটা বাংলারও জয়। আপনারা বলছেন बिहार तो सिर्फ झांकी है, बांग्ला अभी बाकी है। क्या होने वाला है बंगाल में? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बिहार की जनता का भी आभार। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहारियों ने मोहर लगाई है और कहा है सबसे विश्वसनीय नेता कोई है पूरे विश्व में तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और नीतीश कुमार जी के सुशासन पे मोहर लगी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने पूछा है, और आर बांग्ला बहुत देखा जाता है पूरे भारत में और पश्चिम बंगाल में, तो मैं इतना कहूँगा बिहार में तो 3/4 बहुमत हमारा आ रहा है। अगली बारी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में जो गुंडा राज चल रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, युवाओं की अनदेखी हो रही है और केवल सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, उसका खात्मा भी कोई करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। गौरव जी, अगर 1, 2, 3 करके, इफ आई आस्क यू 3 पॉइंटर्स, सक्सेस के पीछे 3 मुख्य भूमिका क्या क्या है? बिहार में जीत के पीछे 3 फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहला
सबसे पहला नेतृत्व, एक तरफ सुशासन, क्लीन इमेज, गुड गवर्नेंस, नरेंद्र मोदी जी और साथ में नीतीश कुमार जी, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, नौवीं फेल, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। दूसरा फैक्टर हमारा नेतृत्व और समन्वय। आप देखिए हमारा समन्वय कैसा था। अमित शाह जी रणनीति बना रहे थे, ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी किस तरह से पूरे हमारे एनडीए गठबंधन को जोड़े हुए थे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे जो जमीन पर मुद्दा नहीं था। तेजस्वी यादव, शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा रहे थे। ये लोग गंभीर नहीं थे। और तीसरी बात जो मैं कहूंगा, एक सकारात्मक राजनीति करना जिसमें महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, किसानों का हित, गरीबों के लिए केंद्र की योजनाएं और प्रदेश की योजनाएं, और आरजेडी के पास झूठे वादे, हर परिवार में हम एक नौकरी सरकारी देंगे। अरे कैसे दोगे? जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो वो बता ही नहीं पाए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आज 14 नवंबर, आज चिल्ड्रंस डे है। 53 साल के जो अपरिपक्व बालक राहुल गांधी और নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।